Salut, salam alaikum à tous, bienvenue sur Balade en cuisine, marhaba bikoum ala القناة. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau au citron. هالنهار غادي نديرو كيكة بالليمون أو بالحامض. بقاو معايا ندوزو للكوزينة. On passe en cuisine. On va commencer par la préparation de notre appareil à gâteau. غادي نبداو نوجدو العجينة نتاع الجاتو. Donc dans un bol, je vais mettre 100 g de beurre. غادي ندير في واحد الإناء 100 غرام تاع الزبدة. J'ajoute 100 g de sucre. غادي نزيد عليهم 100 غرام تاع السكر سنيدة. Une pincée de sel. شوية نتاع الملحة. Bien sûr, le beurre c'est un beurre mou. Hein. Donc هاد الزبدة هادي راها رطبة خرجتها قبل من الثلاجة. Je vais bien travailler les ingrédients ensemble. غادي نخدم مزيان هاد المكونات مع بعضياتها. Jusqu'à obtenir un beurre bien lisse. حتى اللي يكون عندي واحد الزبدة اللي غادي تكون مالسة. J'ajoute ensuite une cuillère à café de vanille. غادي نزيد عليها واحد المعلقة صغيرة نتاع la vanille. Je viens y ajouter ensuite les 3 œufs. غادي نجي نديرو عليهم 3 البيضات. Mais après chaque œuf, je mélange. كل مرة ندير بيضة ونحرك. Après avoir bien mélangé من بعد ما حركت مزيان, je viens y ajouter le jus et le zeste d'un citron. غادي نزيد في الخليط ديالي واحد العصير نتاع الليمونة والقشور ديالها. Je mélange à nouveau, نحرك مرة أخرى. Je viens ensuite y mettre 200 g de farine. غادي نجي ندير عليهم 200 g نتاع الطحين. Et un sachet de levure chimique وواحد الخنشة تاع الخميرة د الحلوة. Je mélange la farine et la levure au reste des ingrédients. غادي نحرك الدقيق والخميرة نتاع الحلوة مع باقي المكونات اللي درتهم قبل. Je mélange bien, نحرك مزيان. Et ensuite, je viendrai y mettre le yaourt nature et je continuerai à mélanger. Donc غادي نزيد عليهم من بعد الياغورت الطبيعي ونحرك مرة أخرى مزيان حتى لي يتجمعوا لي كل شيء المكونات. Après avoir bien mélangé, je vais verser donc ma préparation de pâte à gâteau dans le moule qui est beurré et fariné. C'est un moule de 24 cm sur 10. Donc غادي نجي ندير هاد الخليط هذا نتاع الجاتو في واحد لو مول. هاد لو مول كيدير بيان سور هاد لو مول هذا دهنتو بالزبده قبل ودرت له الدقيق. Et ensuite غادي نجي نكبو فيه وهاد لو مول كيدير 24 سنتيمتر على 10. J'enfourne ensuite dans un four préchauffé à 170 degrés et je fais cuire le gâteau pendant 45 minutes. سخنت الفران على 170 درجة وغادي نطيب الجاتو 45 دقيقة. Ensuite, on passe à la préparation du sirop pour imbiber le gâteau. غادي ندوزو نوجدو السيرو اللي غادي نسقيو به الجاتو. Pour cela, on aura besoin d'une cuillère à soupe de sucre en poudre, معلقة كبيرة نتاع سكر سنيدة, le jus d'un citron, العصير نتاع واحد الليمونة, et 3 cuillères à soupe d'eau و3 المعالق كبار نتاع الماء. Je mets ensuite la casserole sur un feu moyen jusqu'à ébullition. غادي ندير الكاسرونه فوق عافيه اللي غادي تكون متوسطه حتى اللي يغلى السيرو. À la sortie du four, j'imbibe directement le gâteau avec le sirop encore chaud. من بعد ما حيت الجاتو من الفران وهو عاد سخون غادي نجي نسقيه بسيرو محد وسخون. Je vais ensuite le laisser bien refroidir avant de mettre le glaçage par-dessus. غادي نخليه حتى لي يبرد مزيان من بعد عاد غادي نجي ندير له le glaçage. Donc pour le glaçage, il me faut 70 g de sucre glace et 4 cuillères à café de jus de citron. خصني لهاد الجلاساج 70 غرام تاع سكر جلاسي و4 المعالق صغار نتاع عصير نتاع الليمون.
J'ai mis ensuite le glaçage dans un sac congélation et j'ai décoré le gâteau de cette façon. درت دونك الجلاçage في واحد الميكان تاع البلاستيك ومن بعد جيت نديكوريها بهذه الطريقة. نتمنى الوصفة نتاع هذا النهار تكون عجبت لكم. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous aura plu. À la prochaine. Salam alaikum.